je suis très positif par rapport au projet. L'idée de réaménager de façade à façade l'espace piéton, les pistes cyclables, les espaces verts. Pour moi, c'est un rêve. À l'encontre de madame, je suis contre les voitures particulières. ماذا بيا حتى في البريزونتاسيون وراونا معناتها اللي الكراهب بالحق خاطر هو باش تصير امبوتياج في الكراهب. ماذا بيا مره اخرى توري اللي كي تعدي بالكرهبه كي تمشي تهبط للبلاد بالكرهبه vous prenez une demi-heure 45 minutes. وقت اللي تروح بالمترو قول راهي ça prend 15 minutes. بالحق il faut le faire. لانه انا بالحق نشوف انه الترونسبور ان كومان هنا في تونس وفي صفاقس اون بارتيكولي معناها العباد انا نتمنى لو كان نروح للبلاد نلقى ان ترونسبور ان كومان نروح عليه. ما نحبش ناخذ الكهرباء باش نروح معناتها ماذا بيا ناخذ 15 مينوت نروح نشد ناخذ ستاسيون نمشي ستاسيون مترو نروح لوسط البلاد نلقى معناتها لا عندي مشكله نتاع باركينغ ولا عندي معناها بالحق معناها بالنسبه لي انا دون فو فيديو ماذا بيا توري لي لومبوتياج نتاع الكرهب. ما عادش نحب نشوف كهرباء بعد كهرباء ب 5 متر و 10 متر. لا وري لا رياليتي. يقول هذا لو ترونسبور ان كومان كي تتعدى بالترامواي تتعدى في ساعه في ساعه. سي سا سكو جو فو معناتها من الترونسبور ان كومان. لو دوزيام تروك اللي انا عجبني هو البيست سيكلابل. مي بون انتم عملتوها بحذا الكياس ما نتخيلش انه اذا كان باش تعملها هذه بارتي معناتها اون بارتي انتيغرونت من الكياس. جو بونس معناتها الكرهب باش تتعدى عليه باش تولي موتورات فيها وسي تشتري باركينغ ولا باركينغ ولا اللي هو ماذا بيا بون انا شفت دوتر اميناجمون معناتها نتاع لي بيست سيكلابل شفتهم في وسط التروتوار. ما نعرفش الماتيريو يوتيليزي بيتيتر معناتها جو بريفير كو سوا اوتر شوز كو الاسفلت صراحه معناها pour encourager encore une fois الفيلو. ومعناتها بالحق ما يلزمش يولي شعار انك باش تاخذ البسكله نتاعك معناتها كوم كوا معناتها راهو هذه عندنا حاطينها بيسيكلابل. لا بالحق يلفو سا سوا اون رياليتي. انا قريت في ليسي معناتها الليسي نتاع المونجسليم كنا معناتها عباد الكل تمشي على البسكله معناتها عباد الكل ماهيش باش تسكن بجنب الليسي تسكن بعيده 1 كيلومتر 2 كيلومتر. دونك اللي هذا ياخذ البسكله نتاعو الفيلو نتاعو يمشي تلقى ان كرون باركينغ نتاع بساكل معناتها بالحق pour une distance نتاع 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر il faut avoir cette piste cyclable اللي ماهيش موجوده تو في الطريق. دونك بالحق معناتها il faut comme on donne de l'importance للترامواي on donne l'importance زاد كيف للبيست سيكلابل de manière à encourager les gens à utiliser البيست سيكلابل هذيك مش نخليوها في وسط الكياس باش الكراهب تتعدى عليها. بون معناتها النومبر دو باركينغ مانيش نرجع عليك سي ريمارك معناتها بالحق النومبر دو باركينغ d'avoir 2 parkings sur la ligne T1 بصراحه c'est trop peu pour assurer le succès نتاع البروجي هذا. انا نتمنى يكون معناتها دي باركينغ رولي à chaque kilomètre تبقى معناها une place de parking معناها وين تنجم تاخذ المترو. انا نسكن في الساحل ماذا بيا بالحق لو كان نلقى هنا اون بلاس دو باركينغ بحذا الجامعه نتاع شيحيه ولا اللي هو معناتها جون سو سور باش نخلي الكهرباء نتاعي غاديكا وباش نروح على الترامواي. بالنسبه بون باش ندخل لحوايج اخرى بتاتر على البروجي اون طونك تيل. انتم عملتوا 2 ليني دو ترامواي 3 ليني دو باش ناس نتمنى لو كان بالحق تصير المراجعه نتاعها هذه. ونتمنى انه يكون هذا التريتمون دو فاساد ولا التي سي اس بي يتوجد دون شاك روت في صفاقس. جو فو با نتمنى انه سا سوا با محصور على طريق المطار وطريق ثاني بي اش ان اس. انا كلمه نتفكر بها مش بي اش ان اس نتفكر الكار نتاعنا نتاع السلطه. La dernière remarque, ça concerne بالنسبة لي le mode de gouvernance نتاع le projet. Est-ce que ça sera encore une fois une société publique qui va gérer ce projet-là ولا نجموا نبنيو المترو ونشريو كذا ونعطيوها une société privée pour la gestion. بصراحة ما نحبش بعد 4 سنين 5 سنين شركة فارسة نستناو سيبونسيون من عند الدولة وريكليبري لي كونت. الترامواي حالته حالة رثة فهمت. Donc, ماذا بينا بالحق s'il y a une possibilité de gérer ce projet par une société privée. هذا ما نحبش on finit معناتها لانه انا
les sociétés de transport public في تونس sont une catastrophe. تمشي للSNCF تمشي للتونيسير تمشي انا بصراحه j'évite toutes les sociétés publiques في الترونسبور. Ce sont tous des sociétés déficitaires اللي الدوله ما تنجمش تصرف عليها خاطر ما عندهمش امكانيات. Par contre, société privée, ils peuvent gérer un projet, le rentabiliser, etc. Donc, s'il y a une possibilité vraiment de profiter de la loi sur le PPP et de faire fonctionner ce projet-là par une société privée. Je m'en un mécanisme, c'est simple pour moi. تكري الواحد des sociétés de métrologie, tu n'as pas besoin de recruter 1000 personnes, juste 20 ou 30 personnes dans l'administration qui louent cette ligne de tramway à un opérateur privé اللي يستغل الترونسبور هذاك ويستغل الببليسيتي etc. Oui, pourrait assurer la gestion de projet.